Takoksong bukoksong norok nai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Kauno sanimo ke bose. Mia sini Honorable CM Dr. Manik Saha Cimbru ni kholpe chitham mane 33 tomo step level hojagri salka boka phani English medium SS school ground no umo chongabo joto siyo aro bomia ক্যাবিন স্পিচ চংখনাহা সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আজকের 30তম রাজ্যভিত্তিক হজগরি উৎসব উপলক্ষে আই এম ভেরি গ্ল্যাড দ্যাট ইউ হ্যাভ ইনভাইটেড মি টু কাম ওভার হিয়ার and really I am surprised that such a big crowd will be present here. I never have thought of. তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন এবং বেশিরভাগ এই যে রিয়াং জনজাতি ত্রিপুরাতেই বেশিরভাগ থাকে এমনি ফত সোশ্যাল মিডিয়া আবতা ট্রোলং দং আরো বং অ্যাকচুয়ালি সাপ্লেন দং হাফা সিয়া বং চিমব্রু রন রিয়াং রন বাংলাদেশনি এবং বাংলাদেশনি ফাইমি হে যে কৌথিয়া সাম আঙাবো বেটা খনা থয়া মমিংকে বদিনমা সিচুয়েশন তো চিন ত্রিপুরা রাজ্য নং বাংলাদেশি নং মা বদেকে অনেক সিচুয়েশন চাইয়াং দং সোশ্যাল মিডিয়ার উপর অনেক সালাইমন দং বদিনমা সিচুয়েশন বং চিমব্রু রন বাংলাদেশনি ফাইমি হিমা আবো কৌথাই आंके सागथे याके मातों आं पर्सनली अपन कॉन्टेम कियो मम्मीके वन अपॉन से टाइम चिटागंग हिल ट्रैक्स आरो जो तो चिन त्रिपुरा निके हाबो पार्ट नो आफुले होते चिमब्रु रतों ना आर फोन बदिन मा सिचुएशन बदिन मा समय आर के आरो नि फाइमी हिंखे चिमब्रु आजांग नानि फाइमी पार्वत चट्टग्राम नि फाइमी हिंखे बिनि बाय थांनो तकसा फाइंदिन देखे मातों आं मुंखुयानो जत सियो चिनी गंथाय बारारनो ओजंनि फाइमी मा फाइमी आरके खिमी हिया ड्रेस थिए आगरतलाराव अनेक मीटिंग मिছিল खेलायहा आके डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रनो फाइंदिम देखे मातों केहा राज्यनि मुख्यमंत्री दंये जोंना आरके साके ब्रनो फाइंदिम देखे मातों आबोमबो नांबो बिनि कौन कॉन्डेम कियो बुं बिन कौन तुई साला निउथो ममिंगे हिमायो एक समयले चिटागंग हिल ट्रैक रियांग रोपो दं त्रिपुरा नि केहा पार्ट मानिको डायनास्टिक नि केहा पार्ट क्लाइसिम आबदिन मा बुं कौ सामयो आरफनो बांग्लादेश नि फाइमी हिये जे कौ साम आबना एकदम चाया आखे आमो नां सानजो जिनि ब्रुनि तेरे तेरे NGO donai rofo chongpo khana nai nombo matters na momingke chongno arke jodi chin stage o phaiya chin program o phaiya ke state level ni program phaiya chongno jodi arke chin khangkhani oke abo sudu ainin khangkhamya ni ning khangkhamya abo jotoni chin bru da phani bru community ni khangkhamnai tini nung bru ni stage o phaiya ke nono hiya ha no mohaba sariya khai ta kya panji ni ta kya community ni आरो काफा सायांग थांके चों आस आर बाय न चों कमजोर नाय ब्राउनली कमजोर से ब्राउनती थांगे जेके सातों फ क्याफो महाफो हिमिने क्रय हिये हैनाय आबम बा आंकुनो एज ए पॉलिटिकल एंगल ब कौ सामिया ममके एज आं ब्रुम सा हिसाबे सांब कौनो सावो बदिनमा बुं हिल ट्रैक नि फाइमा पूरा चिटागंग हिल ट्रैक ब्रू जागा पार को माइसी ओं हिं सामंके आबंके कोकरे खामो बांग्लादेश बदि में सेंसिटिव के हा ताओ सिचुएशन चले तो सोशल मीडिया रो जोन ओ तेरबेनी बायथां रो जोन बांग्लादेश नि फाइमी आराकान नि फाइमी
বার্মিস নি বংশপুত্র বদির পো খে সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াক বালাই তো না কন্ট্রোভার্সি তো বদিন মা সময় যদি কেহা রাজ্যনি অনারেবল সিএম সে যদি বকাও আর কে বাউ সিং ছা তো হাইকে ব্রাউন ফাইম দিন দিকে ক্লে ও আংকে আবম নাং বনো আর কে সামাং পার্সোনালি আং বনো কন্ডেম খিও আকে নাও যারা চিমব্রুনি ইন্টেলেকচুয়াল তনাই রাও নাও ফনো বনো ওয়াইন সুদি আকে বদিন মা কাউতে সানি তাউথো চিনি যে পলিটিক্যালস ni যে লিডার্স রাও বদিন মা চিন মঞ্চ ফাইয়ে যারা কাউ সাফাইনে রাও কাউ সামনে হয়তো বিনি সাফলে দেউং থাম দে আসলি বপটাং দে হালে সিয়া আর ফোন আংকে হিয়ে ব একটা চিনি মঞ্চ ফাইয়ে জোন অপমান খেম দেখে আংকে মা দং আবম আং ফাইনাল লাস্ট বকাউনো সানাই চিনি অনারেবল সিএম বম্ব দেখেন মা সামাও হয়তো বুং তাপসা ক্লারিফিকেশন দিনি উনথ যতন হামবাই